Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Walihada di antara wiqayah atau ilaj, ubat penawar daripada sihir adalah surat Al-Baqarah. Fil hadis dinyatakan, janganlah kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Bacalah, yakni supaya di rumah ini tidak sunyi daripada ibadah. Kalau sunyi daripada ibadah macam kubur. Rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah maka tidak akan didatangi atau didekati oleh syaitan. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah kamu surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Membaca surat Baqarah membawa berkat. Wa tarkuha hasarah. Meninggalkan bacaan surat Al-Baqarah adalah satu penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan orang yang membaca surat Al-Baqarah akan dilindungi daripada syaitan dan juga jin. Al-batalah, syaitan dan jin maksudnya di sini, tak akan diganggu, tak mungkin berjaya. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, turun kepada aku 2 ayat dengan penuh cahaya, dengan sekian banyak malaikat yang mengiringi turunnya 2 ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni 2 ayat turun diiringi oleh ramai malaikat penuh dengan cahaya. Katanya tak pernah ada malaikat turun seramai sekarang, yakni masa turunnya 2 ayat itu. Dan barang siapa yang membacanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cukupkan daripada segala keburukan. Apakah 2 ayat itu? Akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhirnya. Di antara wiqayah, penjagaan daripada bahaya sihir adalah ayatul kursi. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kamu hendak tidur bacalah ayat kursi, karena kalau kamu membacanya maka tidak akan dihampiri oleh syaitan. Ada bahagian daripada bacaan-bacaan yang boleh melindungi seseorang daripada sihir. Kalau digabungkan alangkah baiknya. Baca Fatihah, ayatul kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Bila dilengkapkan, tambahkan lagi dengan surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena kedua-dua surat ini turun menjadi penawar kepada sihir. Turun kepada baginda Rasulullah SAW untuk melepaskan sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung kepada Allah dari syarrin naffatsat, daripada bahaya an-naffatsat ini. Dulu orang kalau guna sihir itu dengan meniup-niup sesuatu dan mengikat sesuatu, dengan mantra-mantra. Maka untuk berlindung daripada daripada sihir ini, membaca surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan juga An-Nas. Dan ada berapa petuah untuk melindungi daripada ilmu sihir. Di antaranya surat Al-Baqarah, yang kedua Al-Fatihah, ketiga Al-Kursi, yang keempat akhir surat Al-Baqarah, yang kelima Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Naam. Ya Arhamar